tayari tumeelewa twaramaze gutahura ya kwamba ulimwengu wa kiroho uliumbwa kwa miaka 6,000. Twaramaze gutahura yuko isi mwemu yaremwe mu myaka 6,000. Miaka 6,000 kila kitu cha kiroho cha kibinadamu kiliumbwa. Mu myaka 6,000 ikintu cyose cerekeye mu buryo bimwemu c'umwana w'umuntu yosharemwe, ambapo kwa upande wa Bwana yeye ni siku 6. Ku ruhande guhoraho ariyo anaishika kama siku 6. Niyo misi 6. Lakini kwetu wanadamu ni miaka 6,000. Mugabo kuri twebwe abana abantu ni myaka 6,000. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa basi, noneho rero kwenye mwaka wa 7,000 mu mwaka ugira 7,000 ya kimwili yakatengenezwa, na vilivyokuwa kiroho vikatolewa kiroho vikaletwa kimwili. Noneho ivyari mu buryo bw'impwemu bigaragarira mu buryo bw'umubiri. Kwa hiyo vyote ambavyo kwa ile miaka 6,000 muri iyo myaka 6,000 vyote akavileta kimwili. Noneho byose bizana mu buryo bw'umubiri kwenye mwaka wa 7,000, na vitu vyote vikawepo, binadamu, wanyama, kila kitu kwenye miaka 7,000. Kwa lugha ya wanadamu, kwa ufahamu wa wanadamu, kwa Bwana mwenyewe ni siku 7. Noneho mu mwaka ugira 7,000 ivyari mu buryo bw'impwemu biragaragara, abana abantu baragaragara, ivyari byose biragaragara. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa basi, noneho rero ikiwa vyote vilifanywa hivyo, nimba byose avyakoze uko, kila chenye mwanzo kina mwisho. No kuvuga igifise intango kigira n'iherezo. Chochote unachokiona kenye kuwa na mwanzo kiko na mwisho. Ico cyose ubona gifise intango gifise n'iherezo. Ndiyo maana tunaona kwenye Mathayo 24. Nico gituma tubona muri Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Kisoma kuanzia aya yake ya kwanza, usomye uhere ku murongo wa mbere hadi aya yake ya 3 kushitsa ku murongo wa 3. Kuna yale tutaelewa hapo. Hari ivyo turi butahure ngaho. Ndio maana tusomea hapo kwa lugha ya taifa. Ico gituma wodusomera mu rurimi rw'ikirundi. Mathayo 24 aya ya kwanza hadi 3 watusomee kwa lugha ya taifa. Mathayo 24 ku murongo wa 3 ku murongo wa mbere gushitsa ku wa 3, reka badusomere mu kirundi. Tasoma kwa lugha ya Kiswahili. Turasoma mu Kiswahili. Mathayo 24 aya kwanza hadi 3. Mathayo 24 rimwe gushika 3. Neno la Bwana linasema, ijambo ry'Uhoraho riravuga ngo, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapo jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Bwana Yesu atusaidie. Tuombe tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu Kristo nashimwe. Yesu alikuwa hekaluni. Yesu yari mu rushengero. Alipokuwa hekaluni akapewa muda wa kutoa neno. Noneho amaze kugera mu rushengero ahabwa akajya gutanga ijambo. Lakini neno alilolitoa sasa likawa tofauti na jinsi walivyofikiria watapata neno. Ijambo yatanze riba ritandukanye n'iryo yiyumvira ko bohabwa. Tofauti na mawazo yao. Tandukanye n'ivyumviro byabo.
tofauti na fikra zao. bitandukanye n'ingene biyumvira. Anaanza kuambia mambo mazito magumu. Noneho atangura kubabarira ibikomeye. Wamezoea kuwaita makuhani baba na heshima zao za kibaba wanapewa. Bari bamenyereye ko bita bahicyubahiro abaherezi. Kama jinsi na leo kuna wenye wanaitwa baba mtakatifu, heshima yao hiyo ipo pale pale. Nkuko nuno munsi icyubahiro kihari haraho bita abadata beranda. Kwa hiyo vyeo hivyo vipo. Kubw'ivyo ivyo vyubahiro birahari. Lakini Yesu anaingia, anaanza kuambia tofauti. Noneho Yesu yinjiye mu sinagoga atangura ko babitandukana. Anawaambia, arabarira, msimuite mtu baba duniani. Ati ntimwite so umuntu wari wese muri isi. Maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Kuko so wanyu numwe n'umwishu. Msimuite mtu kiongozi. Ntimwite umuntu uganza. Maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Kuko uganza numwe niwe Yesu Kristo. Naye aliye mkubwa kati yenu uri mukuru muri mwebwe awe mtumishi wa wengine, abe umushumba w'abandi. Sasa wanaanza kusikia mambo ambayo yanawasha masikio yao. Noneho batangura kumva amajambo atuma mu matwi yabo bababwa. Yule ambaye alijua yeye ni mkubwa aliheshimiwa kama mkubwa. Ujya yarazi ko ari umunyecyubahiro yafatwa nk'umunyecyubahiro. Na aliishi kama mkubwa. Kandi yabayeho mu rwo buzima zikora umunyecyubahiro. Na kwa hiyo kuna vile ambavyo hawezi kufanya wadogo wapo. Kubw'ivyo hari ibyo adashobora gukora abantu baciriritse bahari. Kwa hiyo sasa Yesu anakuja kuwabadilishia mawazo na ufahamu wao. Yesu aje guhindura ugutahura no ubumenyi bwabo. Anawaambia, sikilizeni. Arababwira ati numvirize. Ikiwa mtu anataka awe ndo mkubwa, nimba umuntu ari mukuru, awe mmoja wa kutumikia wengine. Abe umwe akorera abandi. Yani kama unataka kuwa mkubwa, chukua mfagio, fagia, kila kitu hapo. Mukuru fata umukubuzo ukubone ngaha mu rushengero. Na mambo mengine. N'ibindi bitandukanye. Sasa wanasikia ni tofauti. Noneho bavyumvise bumva anakuja kugeuza mambo. Biratandukanye n'ivyo bari yamenyereye ko none aje guhindura ibintu. Kwanza anatuambia tusimwiti mtu baba duniani. Ubwa mbere atubare ngo nitumwite umuntu data muri isi. Tena anatuambia tusimwiti mtu kiongozi. Kandi atubare ati twite umuntu uganza. Tena anakuja kutuambia tusiwi wakubwa, mkubwa awe mtumishi, yanatumikie wengine. Aje kutubara ati mukuru abe mutoya korera abandi. Inaendelea kuwasumbua. None hivyo byose bikomeza kuba. Sasa anaendelea na kuendelea. None harakomeza arasura komeza. Ole wenu waandishi na Mafarisayo. Ati nakaga mwebwa abandisi b'ibyandi abandisi b'ibyanditswe n'Abafarisayo. Abanyabwenge n'Abafarisayo. Ole wenu. Abanyabwenge b'ibyanditswe n'Abafarisayo. Ole wenu ninyi wanafiki. Mwanjajamwe. Kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, kuko na ninyi wenyewe hamuingii. Kuko mukwiragira mu kiyaga no mu misozi. Ni aya 13 ya sura 23. 13 bavuga muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'Abafarisayo mwanjajamwe kuko mugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu. Yani mnakwenda mnawaziwia watu wasiingii mbinguni na ninyi wenyewe hamuingii. Mugenda mutangira abantu ngo ntibinjire mu ijuru namwe ubwanyu ntimwinjire. Kwa hiyo anawapa ole. Kubw'ivyo aravuga ati nakaga. Wanasikia hao ni Mafarisayo. Abumva abo n'Abafarisayo. Tena ni waandishi wasomi hao. Abo bariko barumva nabizi. Anaendelea kuambia ole wenu waandishi na Mafarisayo. Ati muzobora imbara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'Abafarisayo. Na kuambia mengine. Arabera n'ibindi. 15 tena anawaambia ole wenu waandishi na Mafarisayo. 15 naho nyirabango muzobona ibara mwebwe abanyabwenge
b'ivyanditswe n'abafarisayo. 16 anawaambia tena, ole wenu waandishi na Mafarisayo. Na ku murongo wa 13 arasubira ati, muzobona ibara mwa ndongozi. Esi vipofu, mko vipofu ni Mwa ndongozi zihumye mwe, msemao mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakaye hapa kwa dhabihu, kwa dhahabu ya hekalu yani kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. muzobona ibara mwa ndongozi zihumye mwe, muvuga muti uzorahira urusengero sikigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye. Kwa hiyo anawaonesha, kubw'ivyo arabereka, mtu yeyote atakaye kosea juu ya hekalu yote sio shida. umuntu azokosha kubw'urusengero cyangwa kubw'isinagoge ntabwo ari ngora, lakini kwa ajili ya hii dhahabu hii yenye iko hapa kwenye mawe, atakaye kosea huyu ana matatizo. mugabo kubw'inzahabu iri ngaha ku mabuye uzoyicumurako aho nakaka. Kwa hiyo wanaona dhahabu, thamani ya dhahabu kuliko hekalu. kubw'ivyo ahagaciro cyangwa bagaciro inzahabu gusumba uko bahagaciro. Ndipo anaendelea kuambia 23, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Niho akomeza kubabarira ku murongo wa 23, muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, maana mnalipa zaka, mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. ati mutanga ibigira 10 ikigira 10 cy'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, guca izibereye n'imbabazi n'ukwizera, ariko ivyo mwari mukwiye kubikora. Anaendelea kuambia, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Hiyo ni aya 25. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwa hiyo ikawa ni siku ya kugonga marungu, yani kwa waandishi na Mafarisayo, na wako hapo hapo hekaluni. Imagine uwo munsi wari umunsi wo gukubitwa ubuhiri kubanditsi b'ibyagezwe n'abafarisayo, kandi ibyo byose yababarira imbona nkubone. Anawafahamisha na wapo hapo, imbona nkubone bari ngaho. Kwa hiyo mtu anapigwa rungu, analisikia, lakini hana cha kumfanya kwa muda huo. Barakubitwa ubuhiri mu majambo bakavyumva, ariko ntibagire ico bakoze. Kwa hiyo ilikuwa ni ole waandishi na Mafarisayo, ole waandishi na Mafarisayo, ole waandishi na Mafarisayo. Kubw'ivyo kwari kubona ibara kubigisha ivyandi ku banyabwenge b'ivyanditswe no ku bafarisayo. Sasa mbaya zaidi, ikibi kirushirije, anawaambia mnawaua manabii na kuwapiga kwa mawe. Mwarishe abavugishwa n'Uhoraho mubatera, waliotumwa kwenu, ababatumweko mnawapiga kwa mawe ninyi. Mwabicishije amabuye. Ni mara ngapi? Ni kangahe? Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya? Ni kangahe nashatse kubegeranya? Kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake, nkuko inkoko yegeranya ibisu byayo, lakini hamkutaka. Mugabo ntabwo mwabigombye. Eti angalieni nyumba zenu zinaachwa ukiwa. Araba inzu zanyu zisigaye ziranganye. Anawaambia kwa maana nawaambia, kuko hamtaniona kamwe tangu sasa, noneho nimuzosubira kumbona kuva none, hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Gushitsaho muzovuga ati arahezagiwe uje mu izina ry'Uhoraho. Akajiondokea, akajitokea hekaluni. Noneho acha arava mu rusengero, akajiendea, arigiye, kaenda zake, arigiye. Na Yesu akitoka, wanafunzi wake hawabaki, na wao wanamfuata. Yesu amaze gusohoka n'abigishwa biwe baramukurikira. Kwa hiyo Yesu akiwa hekaluni, wanafunzi wapo. Akitoka hekaluni, wao wanaenda naye.
kubw'ibyo Yesu ari mu isinagoga canke mu rushengero yabari kumwe n'abigishwa, amaze kuvayo akajana nabo, akapanda zake mlimani. Noneho aduga ku musozi, wanabaki wananungunika na kupiga vidole, yeye hayupo, ameshaenda zake. Basigara bajanyisha jamenyo babaye cyane ariko yigiriye. Sasa wanafunzi, none abigishwa, wanafunzi wakamwendea, wanamwambia, abigishwa baregera Yesu wakiwa wanatoka hekaluni, bavuye mu rusengero, wanamuonesha, unaona Bwana gisi hekalu limejengwa na uzuri wake na dhahabu na kila kitu, yani ni la ajabu ili hekalu hili, uzuri wake ni wa ajabu. Urusengero ngene rushachije rurabere cyane. Yesu anaiona hekalu, iko anaiacha, iko anaenda anaiangalia. Watu wanamuonesha, anawaambia, ameona hayo yote hayo, hapa tabakia jiwe juu lingine, yote atabomoshwa, na huko iko anaenda zake. Bariko baragenda, Yesu ariko aragenda, arahinduka arabereka ati, nubona ubwiza bwayo ntihazosigara ibuye ligeretse kuri, anaenda zake, ariko arakomeza yigira, na wao wanamfuata, nao wamukurikira. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo alivyofika mlimani, amaze gushika ku musozi, akaomba, arasenga, baadaye akatulia. Mu nyuma yamewaacha sehemu, yakaenda sehemu, akaanza kuomba peke yake. Yasize abigisha ahantu anawe ariherera agiye gusenga. Lakini hapo mlimani, kwenye mlima huo wa Mizeituni, kiri ngako musozi wa Elayono, wakamfuata baadhi yao. Noneho bamwe muri bo baramukurikira. Unajua kuna wale ambao walikuwa hawana wasiwasi kwa Yesu, wakienda yani wanaenda kifua mbele. Urazi kwa jinsi walivyokuwa wanajua uhusiano wao na Yesu. Urazi mu bigishwa hariho abari bamwegereye, bagombye yuko aganira nabo, bamushikira mu buryo bworoshe kubw'imigenderanire myiza bari bafise. Kwa hiyo wakamwendea sasa. None bamwe baragenda, wakamuuliza, baramubaza, baada ya kusikia kwamba hekalu litabomolewa nini, yale yote wameyasikia, bamaze kumva yuko urwo rushengero ruzobomogwa, bamaze kuvyumva. Sasa baadhi yao wakamuuliza kwa faragha, yani kwa siri. Noneho sio wote walioyasikia, ntabwo ari bose, wako wale walioyasikia, babikoze mu ibanga gusa, baramwihereranya. Bwana Yesu atusaidie, umwami Yesu adufashe. Ndio wanamuuliza, none baramubaza, Bwana, hayo yote ambayo umetuambia, hayo yote ambayo umetufahamisha, ati ibyo byose watubariye yatakuwa lini? Ati bizoba ryari? Hii hali ya kubomolewa kwa hekalu, bega ukugubomogwa pasibaki jiwe juu ya jiwe, urushengero gushitsaho adasigara ibuye rigeretse kurindi, yatakuwaga lini? Bibyo bizoshika ryari? Itakuwa wakati gani? Bizoba mu gihe nyabaki. Wanataka kujua hekalu lile litabomolewa lini, ili jiwe lisibaki juu ya lingine lyote na msingi uongolewe. Basha kumenya aho ugo rusengero ruzosangangurwa kugira ngo ntihasigare ibuye rigeretse kurindi. Kisha wanamuuliza swala la pili, hanyuma aromazi kibazo cha kabiri, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Kandi ni kicherekana, ni kimenyetso kicherekana ukugaruka kwako. Kisha tuambie nyingine, hanyuma utubare nikindi, na ya mwisho wa dunia nayo itakuwa lini? Bega iherezo ry'isi rizoba ryari? Bwana Yesu atusaidie, umwami Yesu adufashe. Sasa hapa kawapa dalili ambazo zimechangana. Noneho abaha ibimenyetso by'uruvange ambazo zimechangana, n'uruvange. Ndio maana nataka uelewe, icyo gituma nashaka gutahura hizi dalili alizowapa, ibimenyetso yabahaye ni dalili ambazo zimechangamana, ni ibimenyetso by'uruvange, lakini nataka uelewe, ariko shaka yikutahura, na tutazungumza moja kati ya kabla yani ili tutazungumza moja baada ya nyingine. Noneho turavuga kimwe ku kindi. Dalili ya kwanza, ikimenyetso cha mbere, haya ambao wao waliulizwa walijibiwa, aba babajije barishuwe, lakini katika majibu yao kukoemo pia majibu yako wewe, harimo kandi inyishu yao, yani majibu yako na yangu
inyishu yawe ni yanje. Ndio maana tunabidi tuangalie na tuwe makini sana. Nico gituma ni ngombwa twitegereze cyane kandi tube magabo cyane. Makini. Tube magabo cyane. Sikia wapendwa. Umviriza abakundu. Lazima kuwa makini. Ni ngombwa kuba magabo. La sivyo atari uko unakwenda kuingia kwenye moto wa mangojeo. Ukifa mapema. Kwinjira mu muriro w'irindiro. Ukifa mapema. Ubice mu rupfu rwa turumbuka. Ukiwa utatoka duniani mapema. Nimba wova muri isi hakiri kare. Na ikiwa utafikia unyakuo. Aha, nimba rero woshikira iduzwa. Kwa sababu ndo nyakati tunazozielekea. Kuko nico gihe twimirije. Ikiwa utafikia unyakuo, nimudoshikira iduzwa, itakuwa neema kwako wewe. Ikiwa utadumu mapenzi yake ili unyakuliwe. Nimba uzokomeza mu mugombe bwa Yesu kugira ngo ubone iduzwa. Sasa kwako na kwangu, rero iwawe ni wanje, dalili ni 3. Ibimenyetso ni 3. Kuna dalili za unyakuo kwanza. Katika hizi alizosema, ziko dalili zinazoonesha kunyakuliwa. Hariho ibimenyetso bigaragaza iduzwa. Yani zitakuja kabla ya unyakuo. Ibyo bimenyetso biri buze imbere yuko ishengero iduzwa. Kabla ya unyakuo, imbere y'iduzwa, yani kuna dalili. Hariho ibimenyetso. Bwana Yesu tusaidie. Umwami Yesu adufashe. Kisha hatua ya pili. Hanyuma kigira kabiri, kuna dalili za kurudi kwa Yesu. Hariho ibimenyetso gigaruka rya Yesu. Yani kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndio maana vitu vinachangana. Nico gituma ibintu birachanga. Na wengi vinawachanga. Kandi benshi. Ndio maana wanachukulia ukiwaambia kurudi kwa Yesu wasema Yesu atakuja, na wanasema hizi dalili. Lakini nataka kuambia kuna dalili za kuja kwa dalili za unyakuo, dalili za kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na dalili za mwisho wa dunia. Hariho ibimenyetso byo kuduzwa kwishengero, n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo, n'ibimenyetso kandi by'iherezo by'isi. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu sasa dalili za unyakuo. Rero ibimenyetso by'iduzwa ndio hapa ameanza kutuambia. Na yatangwe kutubarira. Amesema mengi. Yavuze byinshi. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu. Lakini tutaanzana na moja ambayo iko kwenye Mathayo 24 aya 32. Turi butangurire kuri kimwe kucambere kiri muri Matayo, ambalo neno linasema, aho ijambo rivuga, basi kwa mtini jifunzeni mfano. Ati nimwigire ku musukoni umugani wao. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Ishami ryao iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa na tunajua mtini ni Israeli. Turazi yuko musukoni ari Israeli. Na hapawezi kuwa majani kama hakuna mizizi. Ntihashobora kuba amababi atamizi. Kwa hiyo ili paweze kuwa majani ya mtini yachanue, kwanza kuna mti. Na huyo mti unakuwa kuna mizizi. Baada ya kuwa mti na mizizi, baadaye sasa ndo panakuja matawi na majani. Amababi ntashobora kugaragara atagiti kihari canke imizi ihari. Ivyo byose byamaze kugaragara niho ubona igiti gitamuje n'amababi. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kama tunasema sasa mti, nimba dutanze akaro ku giti, ndipo Yesu akasema, niho Yesu yavuze atawapanda tena Israeli. Ati azobateragira ubugira yani kuwapanda. Nuko abisirayeli zosura kubateragira. Sasa wakati wa kuwapanda ndio ule mwaka ambao watu wengi wanazungumza wa 1948 mwezi wa 5 tarehe 10 kama na 4 18 ujya mwanya wo guteragirwa kwa Abisirayeli ni ujya mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 948 mu kwezi kwa 5 nko mu matariki ya 10. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Ule ndio wakati mti ulipandwa. Maana ndio wakati walipata uhuru. Ico nico gihe ico giti cyateragiwe, mu yani majambo nico gihe
baronse umwidegenzo. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu. Sasa baada ya mti kupandwa sasa, Rero ico giti kimaze guteragirwa, sasa si mti una muda wa kuota. igiti gifise umwanya wo kumera. Sasa mti ukaanza kwenda unamea. Noneho ico giti gitangura kumera. Unaenda unamea. Kitangura kumera. Ukaenda unakuwa. Kirakura. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa Yesu anasema sasa, noneho Yesu aravuga, baada ya mti mkishaona sasa umeisha kuwa, ico giti kimaze gukura, kisha yani matawi yake yakachipusha majani. Noneho hakagaragara yuko amababi yatamuje. Yani mnaona sa ule ubichi wa majani. None ukabona ya mababi atoka. Yani mnaelewa kumbe sasa, maana yake hivi biko hivi, huyu mti sasa majani yamekuwa hivi, matunda yanaanza kuwa karibu nini? Mavuno. None mubonye igiti gifise amababi atotahaye, inyuma yo gutotahara haza ivyamwa, none umuntu akamenya yuko iyimbugwa kimirije. Hii ni dalili ambayo ni yako na yule na mimi. Iki ni kimenyetso cawe n'uriya nanje. Lakini kuna dalili nyingine aliyosema. Mugabo hari ikindi kimenyetso yabariye kwenye aya yake ya 15 ya hii sura 24. Ku murongo wa 15. Neno ambalo linasema, ijambo rivuga, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Danieli yavugishwa n'Imana, usoma niyubare. Amen. Hii dalili, ikimenyetso, ni ya wale ambao wana masikio magumu ya kuishi maisha matakatifu leo, ya kutembea sawasawa na Yesu Kristo ili wanyakuliwe. Hii dalili inawahusu wao. Iki kimenyetso kiraba kuri barya badafise amatwi yo kumva, bataba mu buzima bwejeje. Iki kimenyetso ni cyabo. Kwa hiyo sasa, kubw'ivyo rero Yesu akasema nini? Danieli alisema nini kuhusu hii dalili? Noneho Yesu yavuze iki Danieli kuvyerekeye Danieli alisema kwenye hii dalili, kwa sababu Bwana anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu. Yani chukizo la uharibifu mkiliona linasimama patakatifu, eti asomaye na afahamu. Ati nimwabona ikizira c'ubuyobe cicaye ahera, usoma niyiyubare. Sasa hii dalili ilisemwa na nani? Na Danieli. Ikimenyetso chavuzwe nde? Chavuzwe na Danieli. Na Danieli alisema wapi? Kwenye sura yake ya 9 aya yake ya 27. Danieli yabivuze mu gice c'icenda umurongo wa 27. Sikiliza alivyosema. Umviriza uko yavuze. Ni habari ya yale majuma 70 ambayo tuliwafahamisha, ambayo wengi wameshindwa, yamesumbua kutokujua, mpaka wengine wakajua kanisa litanyakula mwaka 2000, wakangoja hakuna. Wengine wakajua ni mwezi huu wa 5 ambao umekwisha, wakatoa na tariki. Mwingine alivyoniambia nikamwambia hiyo haipo, haijawa bado, Yesu anakuja ndio, lakini hajaja, kwa sababu wakati muda umekaribia, walio wake watajua. Bwana Yesu atusaidie. Aho benshi bazazanirwa, aho bazazanira ni kuri za ndwi 70, izo benshi bafata ngo kutariko. Kwa hiyo kubw'ivyo kwenye hii miaka ya hisabu wanajaribu, kuri iyi myaka y'igiharuro baragerageza, lakini kwa haya majuma 70, mugabo kuri izi ndwi 70, hapa ndio inapigia watu chenga. Aho niho bizazanira abantu, kwa sababu hawaelewi ni miaka mingapi. Wengine wanahesabia majuma 70, wengine wanahesabia miaka 7, wengine wanahesabia miaka 70. Kwa hiyo vinasumbua kuelewa, lakini ukweli ndio huu. Benshi biragora ko benshi baharura indwi 70, abandi myaka indwi, ariko reka tubabari ukuri uko kuri.
Sasa Danieli alisema nini? Danieli none yavuze gute? Akasema kwanza kwenye aya 26 kwamba Masihi, yani Yesu Kristo, atakuwa hana kitu. Yani heshima ya Yesu Kristo itapotea duniani. Ico gihe Yesu azota agaciro mw'isi yose. Ndio maana Ibilisi, ico gituma Satani, watu hawaoni, abantu ntabwo babona, lakini Ibilisi amechukua watu, yani watu wake, hapana binadamu, watu. Satani yafasha abantu, ntabwo ari abana b'abantu, ariko yafasha abantu biwe, watu. Maana duniani kuna aina mbili. Kuko muri isi hari ubwoko bw'abantu bibiri. Kwa sasa hivi ubu unye kuna watu hariho abantu na binadamu. N'abana b'abantu. Kuna watu na binadamu. N'abana b'abantu. Ijapokuwa tuseme mbona Biblia inasema watu? Naho uvuga uti ko Biblia ivuga ngo abantu. Lakini hayo na yakufahamisha, kukutofautishia. Reka ndabikumenyeshe kugira ngo bitandukane. Binadamu mwana w'umuntu na watu n'umuntu ni wawili tofauti. N'abantu babiri batandukanye. Watu ni watu ni nini? Abantu ni iki? Watu abantu ni viumbe vya rohoni, ni vyaremwe byo mu mpwemu. Majini ariyo mashetani yalivaa miili ya kibinadamu, yambaye umubiri w'umwana w'umuntu, yakaja duniani, araza muri iyi si, yakafanana na binadamu, agasa n'umwana w'umuntu, lakini yenyewe ni majini. Mugabo ara mashetani. Ni mashetani. Na mashetani. Tuko pamoja? Tuliko. Ni mashetani. Na mashetani. Lakini yamevaa mwili. Mugabo yambaye umubiri. Yanakuja duniani. Araza muri iyi si. Na yanaoa mabinti za kidunia za wanadamu. Kana rongora abana b'abantu wanaishi nao, bakabana nabo kama wake zao, nk'abagore babo. Yani wanaoa wa binadamu na majini hayo mengine yanageuka ya kike, wanadamu wanayaoa. Ayo majini kigabo arongora abakobwa bana b'abantu, canke amajini y'ikigore akarongorwa n'abagabo babana b'abantu. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu atusaidie. Sasa ule mchanganyiko rero uko ruvangi wa hao viumbe hao majini hao, ivyo vyari mu mashetani, ambao sasa wamevaa miili, bambaye imibiri, kwa hiyo wao wanakuwa sio binadamu. Abo rero babatara abana b'abantu, maana ni majini lakini yamevaa mwili. Mugabo yambaye umubiri. Tuko pamoja? Turi kumwe. Yanazaa watoto, avyara abana, wale watoto sio binadamu. Abo bana ntabwo ari abana b'abantu. Tuko pamoja? Turi kumwe. Lakini mugabo sio binadamu, ntabwo ari abana b'abantu, ni mashetani. Na mashetani. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Danieli, ndicho gituma usomye mu gitabo cha Danieli, yalikuwa wazi japokuwa binadamu hawayaoni. Nukuri biratomoye naho abana b'abantu batabibona. Hawayaoni, ntabwo babibona, hawayatambui, babitahura, lakini aliyasema wazi Danieli yarabisiguye neza, akisema kwenye sura yake ya pili. Arabisigura neza mu gice cya kabiri. Sura ya pili, igice cya kabiri. Sikia anavyosema kwenye aya yake ya 30 umviriza na 32. Umviriza uko avuga 33 sorry. Mu gice cya kabiri umurongo wa 33. Eti miguu yake, yani alikuwa anatoa tafsiri ya ile sanamu Nebukadneza aliona. Yari kiratanga insiguro ya chagishushanyo Nebukadneza. Yani anaanza kumwambia ile sanamu jinsi ilivyokuwa. Tangwe kumarira kungene iyo sanamu yari imeze. Kisha baadaye akampa na tafsiri. Hanyuma aramuha n'insiguro. Sasa hii aya 33. Rero umurongo wa 33 anasema, aravuga ngo, kwa hii sura yake ya pili aya 33. Muri igice cya kabiri nyene. Miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu udongo. Amaguru yari ivyuma, ibirenge vyari kivange c'ivyuma n'ibumba. Kwenye aya yake ya 43. 43 aravuga. Tafsiri ya hii sasa ambayo tumesoma hapa 33. None insiguro y'umurongo wa 33. Anasema, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechangamana na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoweza
kushikamana na udongo. 43 aravuga ngo kandi nk'uko abonye ivyuma bivanze n'ibumba niko bazokwabirana n'abandi bantu, ariko ntibazofatana nk'uko ivyuma bitavangika n'ibumba. Hapo alikuwa anasema Danieli. Danieli kiravuga. Kwanza alianza kuonesha sanamu ambayo mfalme Nebukadneza ameiona. Yatanguye kwerekana igishushanyo umwami Nebukadneza yari yabonye, ambayo ilikuwa na vipande dhahabu, fedha, shaba, chuma. Inzahabu, fedha, shaba, chuma. Inzahabu, fedha, Kirundi nasema fedha hivyo. Reka tuvuge yani unaposema fedha maana yake argent. Ndio. Inzahabu, ifedha, umuringa na chuma. Ni chuma. Kisha anasema hanyuma aravuga huku chini ati hahasi kulikuwa vidole 10. Hariho amana 10. Yani hivi vidole 10 sasa na haya amana 10 ambavyo aliona vilikuwa nusu udongo nusu chuma. Vyari igice ibumba ikindi gice chuma. Ndio gisi ilivyokuwa hivi vidole vya chini. Hivi vidole hivi mnavyoviona vitano huko vitano. Mubona niko yarari. Yani vilikuwa nusu udongo nusu chuma. Igice chamano igice kimwe cyari ibumba ikindi chuma. Akatoa sasa tafsiri sasa. Noneho atanga isigo ya kwamba hivi vidole sasa hivi mnavyoviona. Yarero aya mano jinsi mlivyoona nusu chuma nusu udongo. Uko mwabonye uruvange rw'icuma n'ibyondo. Maana yake majini ibumba bisigura yuko amashetani watajichanganya na mbegu za wanadamu, azokwivanganya n'imbuto z'abana ili waitwe wote binadamu, kugira bose bitwa abana, lakini hawatachangamana. Mugabo bizoshoboka kwa sababu kama jinsi mnavyoona chuma hakiwezi kuchangamana na udongo. Mubona ichuma kitashobora guterana ni bumba. Alikuwa wazi sana yarabivuze neza Daniel. Lakini kinachoshangaza mugabe gitanga kuona binadamu hawaelewi, kubona mwana w'umuntu ndashobora gutahu. Ukimwambia sio wote binadamu wanaona ni kawaida. Ubabariye ati ntabwo awubona bose arabana abantu. Ukimwambia huyu usimuowe huyu binti sio binadamu hasikii. Uvuze uti umukobwa ntumurongo ntabwo ari umwana w'umuntu ntiyumva. Unamwambia usiolewe na huyu sio binadamu hasikii. Ukamwambia ati nturongogwe n'uyu si umwana w'umuntu ntiyumva. Kwa sababu wanaona mwili, kuko babona umubiri, wanaona ni kama binafanana, babona nk'uko bisa. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa hayo majini yenye kuvaa mwili wa binadamu, rero ayo mashetani yambaye umubiri w'umwana w'umuntu ndio vinaitwa watu. Abo nibo bitwa abantu. Asili ya binadamu sasa rero kamere cyangwa ibiranga umwana w'umuntu ni ule mwenye iko 100% kutoka kwa Adam. Nujya agizwe n'ibice 100% uvuye kwa Adam. Yani mwili kuvuga umubiri ni wa kutoka kwa Adam, uva kwa Adamu. Roho, nafsi ni ya kutoka kwa Bwana vile vile. Byose bikomoka ku Uhoraho kutanye. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu. Lakini sasa unasikia roho imetoka kwa Bwana, nafsi imetoka kwa Bwana, mwili uliunganishwa yani kwa wanadamu wawili. Umviriza impwemo yakomotse ku Uhoraho, ubugingo bukomoka ku Uhoraho, ariko umubiri wateranyijwe biciye mu bana abantu babiri. Sasa huyu mtu sasa, rero uyu muntu, huyu jini, ishetani, roho inakuja ni shetani 100%. Impwemu 100% shetani, 100% jini. Yani 100% shetani. Impwemu yaba bantu ni jana kwijana impwemu y'ishetani. Wanachukua mwili noneho bafata umubiri uliotengenezwa, wahinguwe, wanatia roho ya shetani, bagashiramo impwemu ya shetani, alafu damu ya kibinadamu, hanyuma maraso y'umwana w'umuntu, kisha yani anaoa binadamu na akarongora umwana w'umuntu, ili kiasi kwamba vitokee vile viumbe kwamba wote ni wanadamu. kugira ngo bigaragare ko
bose arabana baba, lakini neema ya Yesu mugabo ubuntu bwa Yesu anavyoifunua kwa watoto wake ingene akomeza guhishura wale ambao anawapenda kuri bajya kunda ili wasiharibiki, kugira ngo ntibononekane, kama gisi alivyomtumia Nuhu. nkuko yakoreshe Noha. Anaambia sikiliza, Anamwambia timbiza Noha, usioe yule, nturongore, usiolewe na yule, nturongore, yule hapana, oyujya, yule hapana, oyujya, kwa sababu utakosa mbingu. kuko uzoburi juru. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Ndipo Yesu akasema katika kitabu cha Luka, niho Yesu avuga mu gitabo cya Luka, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, nkuko byari bimeze mu gihe cya Noha, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. bimeze no mu gihe cyiza cy'umwana w'umuntu. Bwana Yesu atusaidie. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Niko bizoba bimeze n'igihe cyo kuza k'umwana. Ukitazama wakati wa mwanzo sasa, wakati wa Nuhu, witegereje mu gihe cya Noha, Bwana anasema roho yangu impwemu yanjye haitashindana na mwanadamu, ntabwo izokwamyinura. na waonya hawasikii, na waonya hawasikii, na waonya hawasikii, na waangamiza wote. Bose reka nabahonya. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa basi kwenye hii aya 27 ndio inasema. None ku murongo wa 200. Kwa hii kitabu cha sura ya 9 ya kitabu cha Danieli. Mu gice cy'icenda cy'igitabo cha Danieli murongo 200. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Na kwa nusu ya juma hiyo nijagera hagati ataikomesha sadaka ya dhabihu, azokuraho imazi n'amashikano, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. ugeseza azoza kwibaba y'ibizira, hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero wa sasa. Ili chukizo, huyu mwenye atafanya agano ya juma moja, yani miaka misaba, hii juma moja ni miaka 7, ambapo ataigawa katikati 3.5 3.5. ati uwazogira isezerano giyinga rimwe ariyo myaka 7 izogaburwamo incuro 2, nukuvuga imyaka 3 n'igice. Yani anasema eti atafanya agano sabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, yani kwa muda wa miaka 7. ngo azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe, maana bisigura imyaka 7. Na kwa nusu ya juma hiyo kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Ati niyagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikano, na mahali patakatifu litasimama chukizo la uharibifu hapo. Ati ugeseza azoza kwibaba y'ibizira pamoja. Sasa hili chukizo la uharibifu, hii mahali patakatifu ni wapi panaposemwa? Sasa ndo uangalie kitabu cha Wathesalonike ya 2 aya 4. urabe iki kizira mu Bitesalonike ba 2 sura yake ya 2 aya yake ya 4. Tesalonike ba 2 igice ni cha 2 umurongo. Sikiliza anavyosema kuanzia aya 4. Uviriza kuva ku murongo wa 4 ingene havuga. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cyose ama kuabudiwa canke igisengwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Sasa ndio hili chukizo la uharibifu ambalo tumesoma hii Mathayo 24 aya ya 15. Iki nico kizira cy'uyobe twasomye muri gice cha Matayo
24 umurongo wa 25. Sasa hii dalili Rero ikimenyetso ya kwamba ikae hekaluni haikuhusu wewe. rero iki kimenyetso Wewe utakayenyakuliwa haikuhusu hii wewe dalili. iki kimenyetso ntikikuraba kuko wewe uzoduzwa. Kwa mwenye atakayenyakuliwa Ku muntu wese azoduzwa hii dalili haimuhusu. iki kimenyetso nikimuraba. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu Inamhusu mwenye hata nyakuliwa, iki kimenyetso kiraba utazoduzwa, ili uwe makini kugira ngo ube magabo, usije ukakubali namba 666, ntuze wemere ikimenyetso 666, kwa sababu baada ya unyakuo wa kanisa kuko inyuma y'iduzwa ry'ishengero ndiyo yatatokea haya yote. aho ibyo byose bizoseruka. Lakini kwa sababu hatujapafika tuko kwenye dalili ya za unyakuo wa kanisa, mugabo kuko tutarashika tukiri mu bimenyetso by'iduzwa ry'ishengero, tuko kwenye dalili za kunyakuliwa kwa kanisa. turacari mu bimenyetso byerekeye, yani zenye zinatuonesha kama tunataka kwenda kwetu, ibimenyetso bitwereka yuko dushaka kwitahira iwacu. yani dalili zinakuonesha wewe ibimenyetso tuwe makini, tunataka kwenda. ibimenyetso bikwereka wewe kugira ngo ube magabo uti tushaka tugende. Bwana Yesu atusaidie. Mwami Yesu, hizo dalili ivyo bimenyetso ndio mojawapo tutazisoma. Kimwe muri ivyo nivyo turi busome. Ziko nyingi, ibimenyetso byinshi, ni nyingi sana, ibimenyetso byinshi cyane, lakini hatutozimaliza zote, mugabo ntituri bubirangize byose, na sidhani kama tutazimaliza kwa mapema, sinzi ko ili tuzobirangiza, tukuonye wewe, kugira ngo tuguhanure, ili usije ukaangukia kwenye mikono ya Ibilisi, kugira ntuze ugwe mu biganza byo mugwani Satani, kwa sababu ukiangukia kwenye mikono yake, kuko ni wagwira mu biganza byiwe, kuna hatari mno. haho harina. Sasa sikiliza dalili kwanza, tuanze kusema zile za mbio za haraka kulingana na muda. Reka bivanye n'umwanya turabe ibimenyetso bya kare. Watesalonike wa pili, Timotheo wa pili. Timotheo wa kabiri. Sikia Timotheo wa pili kwenye sura yake ya 3. Umviriza muri Timotheo wa kabiri igice cha 3. Hii ni dalili inahusu wale ambao wanajiandaa, wanataka kunyakuliwa. Iki kimenyetso cerekeye barya bariko baritegurira iduzo, ili usije ukabakia, kugira ngo ntuze uwe makini usibaki, ube magabo ntusigare. Jichunguze mwenyewe, wisuzume. 3 aya yake ya kwanza inasema, igice cha 3 umurongo wa haravuga muri Timotheo wa kabiri, inasema haravuga ngo, lakini ufahamu neno hili, ariko ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Ariko umenye yuko mu minsi iherezo hazobihe bigoye. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu, wanaposema hatari, iyo avuze, wakikwambia kuna hatari inakuja, iyo avuze akaga kwati hari akaga kagira kaze, maana yake kuna kitu cha kuua mtu, au cha kumzuru binadamu. Bisigura yuko hari ikintu cyo kwica cyangwa cyo kugirana umwana w'umuntu. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Kimbia toka mwa hiyo nyumba, kuna hatari. Iruka muri iyi nzu hariho danger nga. Maana hiyo nyumba inataka kuungua. Iyo nzu sasa wanakutahadharisha utoke, usije ukaungulia ndani. Ndio barakumenyesha kugira uve muri iyo nzu ntuze uyihiremo. Toka barabarani haraka, kuna hatari. Maana kuna gari itapita yoyote ile itakugonga, utakufa. Kumbe toka haraka. Ni wihute bisiga yuko ari modoki ije yihuta iri kugonga, utavuye mu barira kugonga. Bwana Yesu atusaidie. Sasa wakati anasema ufahamu neno hili ya kuwa nyakati za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Aravuga ati ariko umenye iki kintu yuko mu gihe cy'iherezo azoba ari bihe bigoye. Kama wanasema nyakati za hatari,
nimba abavuga ati bihe manake zitakuwa nyakati za kuogopesha. Nuko bizo ari bihe biteye ubwoba. Sasa wanaonya nani? Noneho bariko bahanura nde? Mwenye wanaonya ni mwenye atakayenyakuliwa. Uri karahanurwa nujya zoduswa. Ndio anafaa kuogopa. Uwo niwe bikwiye yuko atinya. Kisha wanasema ya nyingine. Hanyuma ikigira kabiri baravuga Timotheo huyu wa kwanza, Timotheo wa kwanza. Timotheo wa mbere. Sura ya 4. Igice cya 4. Aya yake ya kwanza. Umurongo wa mbere. Inasema. Aravuga ngo basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Timotheo wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere aravuga ngo ariko mwema avuga byeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ibyizegwa bagashira umutima ku by'impwemu zizimiza no ku by'inyigisho z'abadayimoni. Sasa hii hatari inasemwa kwenye Timotheo wa pili. None akakaga hii hatari ambayo inazungumzwa kwenye Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya kwanza. Akakaga kavugwa muri Timotheo wa kabiri igice sura ya 3 aya ya kwanza. Igice cya 3 umurongo wa mbere. Hapa wanaitufafanulia hii hatari. Rero bariko baradusobanurira ariyo. Mtumishi wa Bwana anamfunulia ili aielewe na wewe uielewe, ikusaidie umukozi uhoraho ariko arasigurirwa kugira ngo we nanje tubitahure. Basi Roho anena waziwazi. Atariko mwema avuga byeruye. Maana yake mwanzoni kama alikuwa anasema kwa siri, bisigura yuko mu ntango nimba yavuga mu ibanga, akasema kwa siri nyakati za Nuhu, akavuga mu ibanga mu gihe cya Noa, wakati wa mitume na wakati wa manabii akasema kwa siri, igihe cy'abavugishwa akasema kwa siri, akavuga mu ibanga, akaendelea agakomeza. Agano la Kale ikawa ni kana kwamba ni kwa siri. Isezerano rya kera bigaragara hata kwa Danieli ilikuwa ni kama ni kwa siri. Yari ibyo mu ibanga no gusa muri Danieli. Sasa ndio na katika Mathayo na kuendelea Yohana, yani ni kama kwamba hayako wazi. Muri Matayo kakomeza, muri Yohana bigaragara yuko naho nyene bitari bitomowe. Kwenye Marko hayakuwa wazi. Kwenye Yohana hayakuwa wazi. Baada ya Roho Mtakatifu kuja sasa, mpwemu yera amaze kuza, ndipo anaseti Roho sasa ananena wazi wazi. Niho yavuga ati mpwemu yera abivuga avyeruye. Na ukumbuke Yesu Kristo. Kandi wibuke Yesu Kristo alikwenda na kabla aende akasema, imbere yuko agenda yaravuze, ninayo mengi ya kuambia, bise byinshi byo kubabara, lakini hamwezi kuyastahimili sasa. Mugabo nimushobora kubyihanganira. Ila huyo Roho Mtakatifu, mugabo wa mpwemu yera atakapokuja, niyaza, atawafunulia yote, azobaishurira byose. Na yale ambayo sikuambia, nibyo ntababariye, atawaambia. Azobabarira. Na habari zijazo pia, kandi inkuru atawajulisha habari zake. N'iby'ibihe bizoza azoyamenyesha. Na ukiangalia haya ambayo Roho amesema, Yesu Kristo hakuyasema. Witegereje ibi mwembe yavuze Yesu Kristo yavuze, lakini alikuwa ameshatuambia mapema. Mugabo yari amatsikutuba yakirika. Naona hata nikiwaambia hamtaistahimili. Ati naho no yobara ni muri muvyemere. Sasa na ukiangalia ni kweli. Kandi yitegereje n'ukuri. Kama angeliwaambia wakati ule, iyo yari kwibarira kiriya gihe, ya kwamba watajitenga na imani, ko bazo kwitandukana n'ibyizegwa, wasikilize roho zenye kudanganya, bumvire impwemu zizimiza na mafundisho ya mashetani, n'inyigisho z'abadayimoni. Nani angeelewa wakati huo? Ninde ico gihe ari gutahura? Wanajuza hayo mashetani atafundishia wapi? Bari kuca yibaza ati mbega ayo madayimoni azokwigishiriza he? Ayo mashetani atafundishia wapi? Ayo madayimoni azokwigishiriza he? Bwana Yesu atusaidie.
Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu nadufashe. Hayo mashetani ni wapi yatafundishia? Ayo madaimoni azokwigishiriza he? Ilikuwa ngumu kuelewa. Byari bigoye gukoba ibitaha. Lakini leo mugabo no musi kwa neema ya Yesu ndio tunaona mashetani nayo yanafungua makanisa, yugura amashengero, yamevaa mwili wa mwanadamu, madhabahu namna hii, na amekaa hapa mbele kama mtumishi wa Bwana kabisa, kandi akicara ngaho imbere nk'umukozi w'Uhoraho. Amekaa kabisa mtumishi wa Bwana, aricaye nk'umukozi w'Uhoraho, anayeeleweka kama mtumishi. Atahurutse yemewe. Mtumishi wa Bwana atupe neno. Ati umukozi w'Imana anasimama kuja kutoa neno, agahaguruka gutanga ijambo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo nasi. Haleluya. Yesu ni mwema. Ati Yesu ni mwiza. Ni mwema Yesu. Ati Yesu. Lakini anasema hivyo, mugabo avuga gutyo, lakini sio binadamu. Mugabo si umwana w'umuntu. Sikia kwenye dunia inafika. Umviriza ahisigeze. Hivi mnaelewa? Lakini mbega ibyo mnabitahora? Mnaelewa? Mnatahura. Anasimama mbele. Agahagara ngaha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yesu mwema. Yesu ni mwiza. Haleluya. Haleluya. Waimbaji tumwimbie Bwana. Baribye turimbira Uhoraho. Nyimbo zinapigwa hapo. None indirimbo tena kwa ustadi. Zigasamira. Haleluya. Haleluya. Asante. Wote wanashukuru. Bose bagashima. Mtumishi wa Bwana amesimama. Mukozi w'Uhoraho yakabisa. Lakini mugabo sio binadamu. Ntabwo ari umwana w'umuntu. Mpaka upate neema. Gushitsaho ugirwa ubuntu. Neema. Ubuntu. Ndio ukiwa labda umekaa, hata kama umekaa mbali. Anuko ba wicaye kure kumbure. Mbali kabisa. Kumbure kure. Lakini unaangalia. Yesu anakufunua macho. None Yesu kugura maso. Mbona huyu ni nyoka? Kwa ari inzoka huyu. Huyu mwenye kwa anasema anatoa neno, mbona ni nyoka? Kwa ari aravuga ari inzoka. Akisha kuona ni nyoka, anaangalia. Akitegereza. Apangusha kwanza kwenye uso. Agahumura amaso karabe yuko neza yabonye neza. Akitegereza. Anaona tena. Mbona ni nyoka iko nasema? Ko mbona ari inzoka iri kiravuga. Akiwa mwerevu. Ari umunyabwenge. Anajiondokea pole pole. Arashayisokera buhoro buhoro. Hana maneno na watu. Nta ngorane ntashaka. Aina zake yeye. Ntashaka induru n'abantu. Bwana Yesu atusaidie. Arigira. Ameona nyoka. Yabonye inzoka. Ndio iko nahubiri. Ni iri kiravuga ubutumwa. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu atufashe. Lakini kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye macho ya kibinadamu, ukiangalia unaona ni mtumishi wa Bwana. Ukabona ko ari umukozi w'Uhoraho. Nyakati za kutisha. Bihe bigoye. Nyakati za kuogopesha. Ibihe biteye ubwoba. Nyakati za kuogopesha. Ibihe biteye ubwoba. Zenye kutisha kuliko nyakati zote. Ibihe biteye ubwoba gusumba ibindi bihe twigeze kuba. Sijui kama mnaelewa wapendwa. Sizi ko mutahura. Bwana akupe kuelewa. Uhoraho aguhe gutahura. Sasa hayo sasa, ivyo rero eti mtu yani unakuja unasikiliza mafundisho ya mashetani. Ukumviriza inyigisho z'abadaimoni. Lakini wewe haujui kama ni shetani uko nasikiliza. Mugabo wewe ntubimenye. Unaona ni mtumishi wa Bwana. Ukaona yuko ari umukozi w'Uhoraho. Nyakati za kuogopesha. Igihe gitego. Nyakati za kutisha. Igihe gitego. Wapendwa. Bakundwa. Tunataka kunyakuliwa. Tugomba kuduga. Kwa hiyo hizi sasa, ubu rero hizi ni dalili, ibi ni bimenyetso zenye zinatangulia mbele, izo nizo zitangura kabla ya unyakuo. Ivyo nivyo bimenyetso bitangura imbere y'iduzwa. Kabla ya unyakuo. Imbere y'iduzwa. Mizali tunaenda sasa tukiyaona hayo. Rero nimba tugenda tubona ivyo bimenyetso. Mwenye hekima, umunyabwenge, anatambua, anatahura. Hapana. Oya. Hapa hakuna Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Yesu haringa. Bwana Yesu atusaidie. Yesu atufashe. Halafu hanyuma viko vidalili sasa vingine sasa vyenye kuwa wazi. Rero hari imenyetso bitihishije biri ku yani viko wazi. Biri ku mugaragaro. Hii ambayo nyoka inasimama kuhubiri watu wanaona ni binadamu. Hiyo ni kama imejificha ili mtu ielewe ni neema kuwa na macho ya kiroho ya kuyaona. Kuja kinzoka ihagarara ikagaragara yuko mwana umuntu akayibona ko ari umuntu n'ubuntu bugeretse kubundi ko rutahure kwa inzoka. Lakini hizo ni yamkini dalili zenye haziko wazi sana. Lakini ziko dalili sasa zenye zinashikika, ziko wazi. Mwanamke anavaa suruali, marangi kwenye midomo, marangi sijui wapi, mahereni, kila kitu, na anasimama hapa, anaitwa pastor, anaitwa bishop. Haleluya!
Yesu wangu. Ivyo vy'inzoka ni vy'umuntu adashobora uwo ari we gutahura, ariko ibigaragara tubonesha n'amaso ni ukubona umugore witwa yuko ari umukozi w'Uhoraho, akaba ari umudame, agahagarara ku gicaniro, amahereni yashize ko za ruze beze, akatazi Uhoraho ari anaitwa ni mtumishi, akitwa ko umukozi, lakini mwenye ufahamu akisema hapa hakuna Mungu, anatoka, hawezi kukaa kutaho, nashobora kwicara ngo abwirizwe n'ujo, hakuna Mungu, nta mani hari. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu adufashe. Anaweza kuwa mtumishi kwa nahubiri hapa neno vizuri, lakini endo angalie wengi mahereni, masheni, wa mama nini, madefrisage nini, anakuambia Mungu anaangalia roho, unafika unajua hapa hakuna Mungu. Uwo muntu akaranga hari umudame, amahereni, yasutse ibisuko ku munwa, hasukundi, agahagara avuga ngo ni Imana ikiramukoresha. Nakumbuka Tanzania hapo, kuna mmoja alikuwa ni mwimbaji, umwe yari umuririmbyi, lakini sasa akatoka kwenye uimbaji anakuwa ni pastor. None hapa mu rugo birizi mama kabisa, mu rugo na watu wanamfuata wewe, uririmbyi araduga grade, aba mpastori, tuko pamoja, turi kumwe. Akasema angalia, anavuga tumbiriza, anafundisha kabisa, anasoma andiko, agasoma ivyanditswe. Kwa hiyo mafundisho ya mashetani msifikiri atatoka pangine, mengine atatoka humu. Inyigisho z'abadayimoni wiyumvire ko zizova handi, zizova ngaho, zingine wanatoa humu. Izindi bazikura muri ibi. Wanasema yule, kuna mwanamke mmoja, aravuga ati hariho umugore umwe alikuwa ni kahaba, yari umumara, alikuja amepigilia vizuri nguo yake nzuri, yari yaje ashajije, nywele zake amezitengeneza, imishachi we yayihinguye, sijui ametia na makeup na vitu gani, nyusi zake zimetengenezwa vizuri, makucha yake yamekuwa vizuri, inzara ziwe zimeze neza. Alafu eti alipofika kwa Yesu, Yesu akamwambia wewe ni over, yani wewe moja kwa moja ni mbinguni, hakuna wasiwasi. Ngo ashitse kwa Yesu ngwabwirwa ngo wewe ngo ijuru ryawe. Nikashituka akasema Yesu wangu, na wanafurahi kabisa. Ndatanga ndavuga nti Yesu wangu, kandi abo yari karabwiriza bitera hejuru n'umunezero. Nasema siku za mwisho, ndavuga nti mwisi iherezo, yani watu wanasikiliza mafundisho ya mashetani na habiwatisi kitu na hakuna shida, kandi ntizibakangure bakabona ko ari bisanzwe, kwa sababu ni nyakati za hatari, kubera ari mu bihe bigoye, nyakati za mwisho, ibihe by'iherezo. Bwana Yesu atusaidie, ambazo Yesu amesema, Roho amesema waziwazi ati mpwemu aivuga vyeruye ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, bazokwitandukanya n'ukwizera. Jambo la kushangaza, igitangaje, katika yote Yesu aliuliza, muri byose Yesu yabajije, akauliza swali, abaza, mbega mwana wa Adamu, umwana w'umuntu atakapokuja duniani ataikuta imani? Azosanga ukwizera? Swali zito hilo lilouliza. Ico kibazo kirakomeye. Ataukuta imani? Mbega azohasanga ukwizera? Maana yake nini? Bisiguriki. Imani ya kuuza biashara ipo, imani ya mambo mengine ipo, ukwizera ko gukora business kurahari, lakini imani ya kumjua Yesu Kristo alivyo Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, kumenya Yesu Kristo, Imana bwiwe ukagumanuka kwizera, na kusikilia imani ukagumanuka kwizera, kitu kinakuja kukutikisa lakini unabaki kintu kikaza kuguhungabanya ariko ukagumanuka, kitu kinakusika hivi unasikilia imani, ukagumanuka kwizera. Ni mambo ya ajabu, biratangaje. Wengi wamepoteza, benshi baratakaje. Kati yenu kuna wengine wamekuja hapa wanatoka pangine, Abisa kula chakula pangine anakuja na hapa, utatapika, utaharisha. Kumbure muri mwebwe haruwaje avuye ahandi amaze kurya ibyo hariya aje no kugira ivyo ngaho, utaharisha, aho uzogira diari. Tuko pamoja? Hivi uchukue maziwa ya mgando unakunywa na maziwa ya maji unakunywa, dagaa kavu mbichi unakula, baadaye unachukua na dagaa yani kavu unateremshia, halafu unachukua yani unachanganya hivyo mbengeri unateremshia, utaharisha. Ubufata akivuguta ukihereza amata y'ifyufyu ugashiramo, hawatajua. Indagara mbisi izumye ugashiramo. Chagua moja. Uvuga uti ngo ntibazoyimenya, oya hitamo kimwe. Chagua moja. Hitamo kimwe.
Chagua moja. hitamo kimwe. Sikia nikwambie, Umva ndakubarira, Mizero umepata neema ya kuingia sahihi. ko gira ubuntu bwo kwinjira muri Ulivyokula wakati wote tulikuwa pamoja, hatukuwa wote, lakini nakufahamisha iwe wenye umekula na unakuja kula kingine chakula hapa, utaharisha. Igihe waje ivyo byo kujya ibindi jewe ni twari kumwe, ariko unajua kwa nini utaharisha? Acha nikwambie. Ariko kubera uje kujya nivyo ngaho ruvange, reka utaharisha. Kwa nini? Uri buhi Musa uri bucibwe. Musa kubera iki? Mose akaja na fimbo, aza n'inkoni, akaitupa chini, aitera hasi. Alivyoitupa chini, amaze kutera hasi, ikageuka nyoka, ihinduka inzoka. Wengine wanasema sisi si ni nyoka tu, abandi bavuga ati ni inzoka, si ni mamoja, ico kimwe n'izaco. Kuna shida. Na wao wakazitupa chini, nabo batera hasi, zikawa nyoka, inkoni zabo zihinduka inzoka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nini kilichofuatia? Mbega cyakurike n'igiki? Baada ya muda zote zikamezeka, hazikuonekana. Nyuma y'akanya gatoyi ya Mose irazimira zose. Ndio maana nico gituma ukila hivi unakuja kula na utaharisha. Ni wajya hari ukaza no kujya ngaha uzocibwamo. Hawatajua. Ivyo byose bikora muri hivi. Yesu unaweza kumficha kitu? Mbega Yesu ushobora kumenyegeza kitu? Unachomoka pale, alishaona huyu ametoka kula mbengeri, amechanganya dagaa bichi na dagaa kavu, huyu na migebuka amechanganya mibichi na mikavu, huyu hapa amekula tayari. Tazama, amekunywa maziwa ya maji na mgando amechanga. Byose hivyo ametia na uji pia. Nubuyi wamaze ameshakunywa huyu. Anakuja kuja sasa kutia ya Yesu unaharisha. None ukaza gucembya Yesu ukaca ucibwamo. Heri yako sasa uharishe vya kawaida. Ukikutana na kolera ndo kabisa unaishia. Byotuma uciwemo ibisanzwe. Hinjemo na kolera noneho nakaga. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Yesu Kristo anauliza, Yesu Kristo atakapokuja tayona imani? Atakutana watu wangali na imani ya kumwamini Yesu ipasavyo kweli? Abantu bagifise ukwizera, wangali wanamsika Yesu Kristo alivyo Mungu kweli, bagifata Yesu mu bana bwiwe. Bwana Yesu atusaidie. Umwami Yesu atusaidie. Sikia mlokole, umviriza wa. Hizi ni dalili hizi ambazo tumesoma, ibi twasomye ni dalili zinazotangulia unyakuo. Ni ibimenyetso bitangurira iduzo. Yani ni vya kukuonesha wewe na mimi, ibimenyetso byo kukwereka we nanje ya kwamba karibu ko vuba tunaenda kunyakuliwa, tugiye kuduzo. Ngoja nilinde imani, reka ncungere ukwizera kwaje. Kwa vyovyote vile uko birikosa, acha nichunge imani, reka ncungere ukwizera kwaje. Bwana Yesu akusaidie. Umwami Yesu agufashe, na kuotakia imani yako isitindike, na kwifuriza ko ukwizera kwawe kuko kutohungabana. Imani yako isitindike, ukwizera kwawe kuguma guhagaze neza. Bwana Yesu akamwambia Petro, Umwami Yesu abara Petero, akamwambia Petro, namara Petero, Ibilisi amewataka, Satani yabashatse awapepete kama ngano, none abayungurure nka kujya kwa ngunguru, lakini nimekuombea wewe, mugabo nagusenge, ili imani yako isitikisike, kugira ngo kwizera kwawe utakapoimarika, ni wamara guhagarara neza, waimarishe ndugu zako. noneho uremeshe bene dada. Na mimi nimekuja ili nikuimarishe, nanje naje kugira ngo ndaguhagarike, ili imani yako isitikisike, kugira ngo kwizera kwawe niguhungabana. Ikitikisika kazi ni kwako mwenyewe, ahoko kwizera ni kwa hungabana, lakini neno la uzima unaendelea kulipata. Mugabo ijambo ry'ubugingo ukomeza urirongo. Bwana Yesu awabariki. Umwami Yesu abaheza. Kila ambaye amesikia hili neno nikubariki sana. Yesu amaheza. Tutaendelea kuzungumzia habari za dalili za kunyakuliwa, tuzokomeza ili tuzijue sana ibimenyetso by'induzi kugira ngo bimenye cyane, tuzijue sana, tupate kujilinda. Noneho tubonera akaje ko, kwa sababu yamkini kuna mmoja atabaki, kumbure hariho umwe yosigara, kisha tutamwambia na dalili za kurudi kwa Yesu, tuzomubarira n'ibimenyetso by'ingaruka rya Yesu, ili aje epuke alama ya mnyama, kugira ngo aze yiyubare ntashikwe ko ikimenyetso cy'igikoko. Bwana Yesu Kristo awabariki nyote.